Hello viewers, kan first khobor dishile Bangladesh directa 23 years la Hindu mota manuge jinda July morai dishinga khobor jani pai ase. Idu dishile Bangladesh laga Narsingdi kwa district te huishina ko ase. Idu victim na naam dishile Chanchal Chandra Bhaumi kuinu ko ase. Kun manu dishile tai jundu jaga de bishi salwa kaam kuri daise. Idu dishile ta garage chundure tai ghumai daise. Idu tande tage manu khan baina jui lagai dina cholai na morai dishina kuinu ko ase. Itu laga video bi bishi viral hoy ase na ko ase. Chundure tai inga ghumai tha tande manu khan पहाड़ गैरेज चलाई दिया लगा दिखी असनिगा क्वेसे थाईलैंड दे उशिगुले इरबर कंबोडिया लो दे थान बॉर्डर क्लैश हुला तंदे थाईलैंड आर्मी खनबा एकता डिस्प्यूटेड एरिया तहला अंडर दे अनिलो इतु जुंदु जगह दे हिंदू दाइती लगा आइडल बनाइन थाइसे इतु रिशले थाईलैंड मानो हनबा भंगाई दिना तदे बुद्धा लगा स्टैचू लगाई दिसिना क्वेसे चुनरे कंबोडिया रा इतु एकदम कंडेम ग्रेसर इतु रिशले तहन माजुरी जुंदु सीज फायर हुइसे इतुला वायलेशन असना खुइ थैसे इधर हिंदू दाइती लगा आइडल अपोडे थाईलैंड मानोन दुशिलेन का भुइना फोटो खींचा लगा वीडियो बना लगा इतु लगा बेशी वायरल हुई थे इंडिया दे इशुगले बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल को इतु जगह दे नॉन हिंदू मानु खनगे गुशुले मना गुडिशनान को ऐसे ताहला जुरिस्डिक्शन दे 45 निशना टेम्पल ससिना को ऐसे चुंदु जगह दे ताहन लगाई दु श्राइन्स ला सैंक्टिटी दुशले थनबा बचाय रखुले गाने ताहन ला ऑल एज ट्रेडिशंस खान दुशले तो ऑब्जर्व करे सगुना तारे टूरिस्ट खान हुई कुन मानु हन भी हुई जदि नॉन हिंदू मानु असे हिंदू मानु नहोय गुशुले ताहन गी दुशले तादे एक कदम भी गुशु नदी वनिगा को ऐसे चुनरे ऑपोजिशन तुइशले कांग्रेस खाना साइड पर दुइशले इतु मूव तुइशले इतु बीजेपी गवर्नमेंट लगा टेक्टिक्स असनिगा क्वेसे आंध्र प्रदेश प्रा एकदम शॉकिंग खबर है तादेक जुन माकीब्रा ताल एक्स बॉयफ्रेंड लगा वाइफ कुन मानदुशले जुन डॉक्टर दाइसे तागे एचआईवी इन्फेक्टेड लगा इंजेक्शन मारी दिसिना कुन क्वेसे इदु एक्यूज तो इशले जुन नर्स असना को ऐसे इदु ताइबा इदु काम दुशले ताई दूसरा एक्यूज खान लदे मिलिना इदु प्लानिंग कुरिना इदु एग्जीक्यूशन कुरिशिना को ऐसे रिपोर्ट लाई सबते इशले पुलिस खान कुइ थाला सबते इदु एक्यूज तो इशले ताई कुमा एचआईवी बीमार ठगा मानु लगबरा खून दुशले रिसर्च करने लागि ऐसे गुना खून लोइलुशिना को ऐसे इदु नर्स तो इशले गवर्नमेंट हॉस्पिटल काम करिना को ऐसे चुंदर इदु खून दुशले फ्रिज से रखा पिछिदे चांस पाला दिन दे ताइब्रा ताइलगा कुम्बा चना मानु लोदे कोथा करना प्लान करना इतु ताइला एक्स बॉयफ्रेंड लगा माखी कुन मानदुशिल डॉक्टर से ताइ दिन दे लंच कुले ताइला ड्यूटी करा पिछिदे स्कूटी ब्रा इनका टू व्हीलर ब्रा जाई थातन दे ताइ दूसरा मान लोदे मिलिना दूसरा मान हनबा बाइक ते ब्रा इना ताइला स्कूटी दे मारी दिसिना को ऐसे चुंदरी तो माखी गिरिना इनका जखम होई जादे इतु माखी दुशिल अचानक प्रता दे आइना इतु ताइगे मदद करुबो इनका हिसाबते करना ताइगे मदद करियासुना ऑटो दिन लुजाई थातन दे अचानक प्रतागे इतु एचआईवी इन्फेक्टेड इंजेक्शन दु मारी दिसिना को ऐसे चुंदु बिषय इतु माखी दुशिले पोलाई दिसिना को ऐसे पिछिदे इतु डॉक्टर माखीब्रा ताइलगा मोतागे कुइना ताइ जनब्रा पुलिस कंप्लेंट फाइल करा पिछिदे पुलिस खनबा इन्वेस्टिगेशन करा तंदे जानी पाइसे को ऐसे कितु माखी कुनबा अटैक कुरिसे तुरिशले ताइलगा मोता लगा एक्स गर्लफ्रेंड थाइशुना चुंदुरे ताइब्रा इतु ताइलगा एक्स बॉयफ्रेंड दुइशले शादी कुलिशुन ताइ एकदम जेलस खाइना इतु होबो ना दिबो ताइसिंग अला कुडुबोइना खोरालासना को ऐसे चुंदु पुलिस खनबा इतु एक्यूज खन सब धुरि लुइसिनगा को ऐसे आजिकली इलेक्ट्रिक गाड़ी खान पिछि उलाई था तंदे स्पेशली इलेक्ट्रिक लागुइसिले टू व्हीलर खान जुली जालाबि बिछि खबर पाइ थाके तुरे फोर व्हीलर जुली से गइन मन खबर ना पाइ हुलिबि त जुन्दु खबर आसे दुरिसिले उत्तर प्रदेश ते हुइ दिगिसनान को आसे तादिक त महिंद्रा लगा इलेक्ट्रिक कार नतुन गाड़ी आसे पिछि सुंदर से बैटमैन सीरीज लगा इतु पूरा जुली जिसिनेगा खबर जनि पाइसे उत्तर प्रदेश ते एकता जगह दुसरा जगह जाई था तंदे अचानक पुरा इतु गाड़ी दे जुइ लाइसिना को आसे जुन्दु दे मान हनबा कॉलेज सबते इतु ड्राइवर दुसिले लोगलो दे गाड़ी बा बाहर लाइसिनान को आसे और जुइ दुसिले मन डांगर मन जुली स्प्रे दुसे कितु गाड़ी एक बार ही जलाई दिसिना को आसे पिछले पुलिस खन की इन्फॉर्म करा पिछले फायर फाइटर्स खन पथाइना इतु जुइदु मुथाई दिसिना को आसे जुइ मुथाई ते तकते इतु गाड़ी दुसिले पूरा जुलिना खतम मुजिसिनान को आसे पुलिस खन बा दुसिले इतु इन्वेस्टिगेशन करि आसे इतु गाड़ी जला दुसिले किबा टेक्निकल फॉल्ट प्राउसिना ना किबा दुसरा रीजन ब्राउसे इतु किनिगा शुरू इतु जानु पारने निगा को आसे हुलबि फॉर्चुनेटली इतु बिया हादसा हागेरे ड्राइवर दुसिले गाड़ी रा बाहर लै जिसिनेगा को आसे तेलंगाना दे हुइसिले ताना हाई कोर्ट प्रा पुलिस खन की खुइ दिसे को ऐसे कि ताहन ब्रा गाड़ी खन ट्रैफिक वायलेशन कुरिसिना ताहन लगा ऑन द स्पॉट इनका चालान काटिना पैसा उठाओ ना परो विना कुन को ऐसे इतुरिसिले पूरा ड्यू प्रोसेस जाबो लागिना को ऐसे चुंदुरिसिले चालान दिबो इतु बिसिरे इतु डेट दिया बिसिरे इतु डेट ते इतु गाड़ी मालिक खन बा कोर्ट ते आइबो लागे इतु बिसिरे कोर्ट ते की डिसीजन दे इतुला बेसिस ते ताहन दु तेराबो लागे होलिबि पुलिस खन बा गाड़ी रोखाइ थिना तादिहि ऑन द स्पॉट चालान दि दिबो पैसा लइलबो इतु नखरुले गाने को ऐसे इतु कोर्ट ला साइड पर स्टेट गवर्नमेंट गिबि इतु लगा पोडे चैलेंज करे सिनिगा नखरुले गाने
হিমাচল প্ৰদেশ লগা মানালী দেৱী তোমাৰ বেছি স্নোফল হইনা মানুহখন টুৰিষ্ট খান স্পেশালি এইটো স্নোফল এক্সপিৰিয়েন্স কৰিলে যায় থাকা এইটো ৰাস্তাৰে ফাঁসি যায় না 15-20 কিলোমিটাৰ্স লা ৰাস্তাৰে গাড়ী পুৰা লাইন দে ফাঁসি না স্নোফল হইনা মানুহখন দুইছিলে বেছি দুখ পাইছি না কৈ আছে টুৰিষ্ট খান দুইছিলে খাবলৈ লগা একো ঠিক নাথাকি না পানী আৰু বিস্কিট কি লৈ যাইছে এইটো ভিতৰে গাড়ী ভিতৰে ফাঁসি না তাহান নাইট স্পেন্ড কৰিছে না খবৰ জানি পাই আছে মহান্তিয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়া দে এনেকা উঁচা জাগান দে স্নোফল বেছি হৈ থাকি আছে হলেও মহান ইয়াতে নৰ্থ ইষ্ট দিছিলে স্নোফল দিছিলে দূৰ দূৰ কা বাদ আছে মহান ঠাণ্ডা জাগাতে থামান আপুনি খবৰ চাই আছিলে ইটোবাৰ দিছিলে আপুনি তাৰিবি কিনিকা আছে ঠাণ্ডা দু আছে না নাই আৰু স্নোফল এনেকা হৈ দেখি আছে না নাই লিখি জনাই দিব পাৰে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিজ খান বা ইটোবাৰ টেৰৰ এটেক হ'ব পাৰে গৈ এনেকা এলাৰ্ট জাৰি কৰা পিছতে নিউ দিল্লীত ইটোবাৰ 77th ৰিপাব্লিক ডে সেলিব্ৰেশন কৰিলে কাৰণে 30,000 আপৰে পাৰ্সনছ খান ডিপ্লয় কৰি থাকিনা কৈ আছে আৰু সাৰ্ভিলেন্স পি AI ইউজ কৰনা লৈ থাকিনা কৈ আছে খবৰ জানি পাই থালা হিচাপতে পুৰা জাগা জাগাতে 3000 আপৰে CCTV কেমেৰাছ খান বি লগাই ৰাখি দিনা ইটো মানুহ লগা ফেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন তাক কৰি থকা দেখিছিনেগা কৈ আছে China la President Xi Jinping bra duishle President Draupadi Murmu ge Republic Day laga din de greet kurishe aru India China la relation duishle bahal neighbors ase mohan duishle friends ase partners ase niga koina China la President bra kuishina ko ase chundu de ita China aru India la majude cooperation ba aru milina ita mohan laga relation duishle bahal hoy ase niga koina tai bra khushi ko ase Hiru kodishile general knowledge karne janai di ase Simran Bala goina 26 years la CRPF assistant commandant tai duishile first ever maki hu jishina ko ase kunbra iniga Republic Day laga parade lo atande sob mota CRPF contingent taibra itu lead kurishiniga ko ase itu ek tapnian sob ke janai di ase Indian Army khan bra Jammu and Kashmir de Pakistan border de turishile line of control de robotic mul chindruishile multi utility legged equipment gune koi chada thing laga robot itu deploy korishina ko ase itu robot khan duishile tan camera fix korna asina ko ase aru ki tiren dibi utha uthi guru parina ko ase ar lagisi ule tade banduk fix kordina itu guard kurbo dia laga option bi aseniga ko ase আৰু একটা খবৰ লাই সাপতে জিছিলে ইন্ডিয়া লা DRDO খান ব্ৰা একটা মাইক্ৰোৱেভ weapon বনাই আছিনা কৈ আছে চুন্দু দুইছিলে এনেকা দুশ্মন লগা হাতিয়াৰ খান স্পেশালি এয়াৰক্ৰাফট সিস্টেম খান গুনো কো পাৰে ড্ৰোনস খান গুনো কো পাৰে তন দুইছিলে ইটো হাৱা দি ফুটাই দিয়া লগা 5 কিলোমিটাৰছ তাকলা ডিসটেন্স সে ফুটাই দিও পাৰা নেনো সেকেন্ডস তে ইটো বনাই আছিনা কৈ আছে ইটো দুলা টেস্টিং চলি আছিনা কৈ আছে ইটো একদম এডভান্স স্টেজ তে পুঞ্চিনা আছিনা কৈ আছে ইটো কমপ্লিট হৈ জিছিলে ইটো ইন্ডিয়ান ফোর্সেস খান কাৰণে একটা এডভান্টেজ হ'ব এনেকা কৈ আছে আৰু একটা খবৰ জানাই দি আছে ইটো খবৰটো কোনবা আমা বাবা খান শুনি আছে গলে আপনি খান কাৰণে আছে আপনি লগা বাচ্চাগে NPSC আৰু NSSB প্ৰিপাৰেচন কৰাবলৈ মন যায় আছে গলে আপনি খান জানিবলৈ লাগি আছে জানুৱাৰী তো ইছিলে বেষ্ট টাইম আছে NPSC এক্সাম কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা শুৰু কৰিলে কাৰণে চুন্দু NPSC প্ৰিলিমছ তো ইছিলে নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ দে হৈ থাকে আৰু আপনি খান জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী পৰা ইটো কোৰ্স শুৰু কৰিছে গলে এক্স্যাক্টলি 8 to 10 মান্থস তে ইটো পুৰা কোৰ্স তো ইছিলে কমপ্লিট কৰিব পাৰে ইটো কাৰণে ইউনিভাৰ্সিটি ব্ৰা জানুৱাৰী মাহিনা ব্ৰা NPSC লগা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স লঞ্চ কৰিছে তাতে NPSC লগা তিনটা ষ্টেজ NPSC প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ইটো সব শিকাই দে ইউনিভাৰ্সিটি তো আপনি জানি থাকিব নাগালেণ্ড লগা একটা ৰিপিউটেড ইনষ্টিটিউচন আছে আৰু তাহান লা ক্লাছৰুম ৰিজাল্ট তো নাগালেণ্ডে সবচে ভাল আছে যোৱা সাল 2025 তে বি তাই খান হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিছে হিমসো 22 ইয়াৰ্স লগা তাই ফাৰ্স্ট এটেম্পটে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ পাইছে ইউনিভাৰ্সিটি পৰা কোচিং লৈ গেনা ইটো খালি নহয় ইউনিভাৰ্সিটি দে একটা স্ট্ৰাকচাৰ্ড মেথড পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰাই ষ্টুডেন্টছ খান কাৰণে আৰু লাইব্ৰেৰী হোষ্টেল কেফেটেৰিয়া সব ফেচিলিটিজ খান আছে তো আপনি খান এডমিশন লব কইলে জানুৱাৰী 15 ব্ৰা ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাক ইতিয়া নিউ ইয়াৰ লগা অফাৰ যাই আছে NPSC 8 months laga course to 50% off power 55,000 laga course fee do 27,500 te pai jabo নতুন ব্যাচ হইছে গলে 10th February bra start hobo limited seats hoa karne joldi admission loi lobole karne janai di ase Hungary laga Prime Minister Viktor Orban bra duisile khui di ase ki Hungary de tahan next 100 years tak inika parliament na dikhoina ko ase kun khan bra Ukraine duisile European Union join korlai gona than vote korbo ya support korbo idu tahan duisile Ukraine ba EU join korbo ka duisile ekdam support na korina kun khui di ase at the same time thala side pra dibi khui di ase ki Ukraine duisile tahan Hungary de tahan government geraule pura koshish kori thake ase niga khoi ase Russia Ukraine war chundurishli ta 4 साल হৈ যাবলেছে ইটো ৰখাবলা কোশিশতে US খান বা লিড কৰনা UAE দে তাহান দুইজন লদে কথা কৰা ইটো একো ডিল সাইন নহিনা কথা খতম হৈ জিছিনান কৈ আছে
খবৰ জানি পাই থালা হিচাপতে এইটো আৰু কথা আগে লৈ যাবলৈ কাৰণে নেক্সট উইকতে কথা হ'ব নিচিনা আছে কৈ আছে ইনিয়া তাহান মাজুৰি কথা হৈ থা তন্দিবি খবৰ জানি পাই থালা হিচাপতে জেলেন্সকি পৰা কলা হিচাপতে ৰাছিয়া দুইছিলে তাহান লগা পৰে এটেক দুইছিলে নাৰুখিনা কৰি আছে কৈ আছে লাষ্ট কৰিও হন চাইন আছে ৰাছিয়া লা সাইড পা ইউক্ৰেইন লা পৰে 400 নিচিনা ড্ৰোনছ মিসাইলছ পঠাইনা এটেক কৰিছিনগা হৈ থাকি আছে Venezuela la interim president laga pore tia manhon bai ninga accuse kuri thatan de taila government ya tai duishule Trump administration la kotha mani ase tai lode mili jeshina kui thatan de tai ro koy ase ki US khan bra tala president ke dhora tan de tahan ge 15 minutes ta time dishina koy ase turishile jawab diule garne idishile US lai sabte jawona na jaw ituri jawab diule garne chunire tahan ge 15 minutes bidore jawab dena gishile morai diboniga tak US khan bra thamki dishina ga tai bra claim kuri ase US President Donald Trump pra Greenland dushile loilobo inia hoina dhamki di thatan de achanak pra jwagalla din de Greenland laga capital de blackout hui jishina ko ase turishile current pura jai jishina ko ase chundre pesh manon dushile US khan attack kurishina gina bhavana thalga pishe thalna electricity provider ba confirm kurishina ko ase ki turishile ko ekta accident hua karne tade pura light jai jishina Donald Trump pra Canada gi inga dhamki diya pishide judi Canada ra China lode business kurishe gole US khan dushile Canada la pore 100% tarif lagai dibo ina kwa pishide Canada la prime minister ba koya ase ki tahan Canada dushile China lode trade deal ko bole eku plan nai niga koya ase US te Immigration and Customs Enforcement Agents khan bra peshi dawar ekta operation shuru korise chundu de than bra immigration la violation ki la violation la pore than bra action lui thagi ase chundu ekta 37 years laga mota manu ge IC agents khan bra banduk guli mari morai dia bishire dia US la monopolies kola jade peshi manu khan bra anti IC protest shuru korishinan ko ase tana side pradushile government ge demand ko ase tana tade chundu IC operations lui thagi ase edu sop Trump administration bra rokhai dibina ko ase inga holi hi edu thousands and thousands protesters khan dushile tana protest rokhai dibuniga ko ase US আর ইরান লা মাজুরি এটা জুন্দু সিচুয়েশন চুলি থাকে আছে ইতুরে কিটা কি হবো ইকু না জানি নেগা কুই থাকে আছে ইতুরে শিলে US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাবি কুই দিন আছে তাহলে একটা ডাঙর ফোর্স ইরান লা ডাইরেকশন দে পাঠাই দিছিল না আর ইরান লা সাইড রাবি কো আছে তাহলে পড়ে তাই খুইছুলে তাহান ইতুবাডু না ছাড়বো না চুনি ইরান লা সাইড ওয়ান্স अगेन US কে ওয়ার্ন করে আছে আর একটা নতুন mural unveil kuri ase chundu de US laga warship te chundu planes khan ase durishile thala kiba ekta weapon bra photai dia la dikhi ase itu share gurna Iran la side pa US ke warn kuri ko ase ki jodi apni amra hawa pathaishule mahan duishile itu tangor hawa bra khotom koruina koina itu mural du share kora la pura viral hoy ase Ekta khobor lai sabte jeshe gule Iran la side pra US khan gi man warn kuri ase gulibi US khan bra tahan laga supreme leader Ayatollah Ali Khamenei la pore kitabe attack group pare guina tala supreme leader du isle ekta fortified high security laga ekta underground shelter ya bunker de chunduri isle tunnels pra connected ase tade lukai rakhi ase niga koise Taliban manu khan bra Afghan society de ekta notun law anishina ko ase chundura tahanla society tahanla manon dishile charta classes te divide kurishina ko ase chunduri tu charta classes to isle sobse apore clerics division nobles division middle class division lower class kunu ko ase chunduri tahan bra crime kratan de tahan bra galti kratan de chundu punishment de itu bi different classes khan de different punishment hoina ko ase chundu de niche class la manu bra itu crime kurishule tahan ekdam severe punishment pawina ko ase holibi kite itu dishile higher class la manu khan bra kurbo tandu alop kumti punishment na pai jawo itu clerics khan dishile bishi bak iniga crime krade tahan dishile severe punishment bin na diwina kun ko ase chundu dishile lower class la manu kurishile than ge ekdam severe punishment diwala ase ekdam khatra punishment diwala ase niga ko ase Myanmar de tubar bishi sal pishre tahla military janta hanbra itu ruling kuri thatan de dia general election held wala digishe chunduri tu laga final round of voting bi khotom hui jise khobor jani pai thala hisab te jisile tubar la election duisle tahla army bra support kra party bra union bra jitibo nishna asina kun ko ase aru ekta report la hisab te jisile itu election de itu parties kun khan bra election khilishe tahan duisle bishi bak Myanmar military la support kra party anisna kun ko ase major opposition groups khan duisle tahan itu election de contest kora nega ko ase Mobile la dunia bra ekta khobor ase turishile tubar Apple bra Samsung ke beat kurishina ko ase aro Apple duishile world laga number 1 smartphone brand maker hujishina ko ase turishile 2025 sal de chundre Apple laga market share duishile pura world de 20% punchishina ko ase ar Samsung la duishile 19% asina ko ase ida duita company bi 2025 te tala sales grow halaga digishina ko ase holibi Apple duishile idu Samsung bra beshi bra grow kra la digishina ko ase
2025 साल खत्म हुई जातन दे इंडो म्यांमार बॉर्डर एक तबिशी डावर ड्रोन स्ट्राइक हुई है चुंदु दे अल्फा इला कैडेट्स कन बिशी मुरी जिसे और ग्रुप ला साइड प्रा इतु ड्रोन स्ट्राइक तुशले इंडियन आर्मी रा कुरिशिन गा एक्यूज कुरिशे होलबी इंडियन आर्मी खन ब्रा किताबी तला रेस्पॉन्सिबिलिटी लाना और तानब्रा कुरिशिन थानब्रा किताबी कंफर्म करना होलबी इतुवा रिपब्लिक डे दे तु इंडिया ब्रा कंफर्म गुड एसे इतुरिशले इंडिया ब्रा इंडो म्यांमार बॉर्डर दे प्रिसिशन स्ट्राइक्स कुरिशे गुना इतुरे इतु लगा 21 पारा स्पेशल फोर्सेस ला लेफ्टिनेंट कॉलोनल जी आदित्य श्री कुमार खुना ताइगे कुनब्रा इतु ऑपरेशन लीड कुरिशे शौर्य चक्र अवार्ड दिशिना को ऐसे दूसरे इंडिया ब्रा फर्स्ट टाइम इतु थानब्रा प्रिसिशन स्ट्राइक इंडो म्यांमार बॉर्डर 2025 ती कुरिशे गुना कंफर्म कुरिशिनगा को ऐसे रिपब्लिक डे ला ओकेशन दे नागालैंड ला चारटा पुलिस ऑफिसर्स खनब्रा प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स और मेरिटोरियस सर्विस मेडल्स शिदिशिना गुन को ऐसे बेन लॉन्गकुमर कमांडेंट नागालैंड ब्राउशिले इरु प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल शिदिशिना को ऐसे और असिस्टेंट कमांडेंट लानुचुबा लॉन्गचार इंस्पेक्टर मेपू कोन्याक और हविलदार आई आकाहो सुमी तान ब्राउशिले पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शिदिशिना को ऐसे नागालैंड लगा सांगयू सांग एस पोंगनरबा कंट्री लगा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स पद्मा श्री अवार्ड 2026 जिदिशिना को ऐसे ताई तुदुशले आर्ट्स ला फील्ड दे पाइशिना को ऐसे इधरे ताइब्रा इतु अवार्ड तुशले आउ नागा फोक आर्ट्स दे ताइब्रा बिशी कंट्रीब्यूट करा करने ताई लगा अचीवमेंट करने ताई दु पाइशिना को ऐसे ताई इतु अवार्ड तुशले संडे दिन दे ही अनाउंस हुई छे इतु पोंगनर दुशले 133 पद्मा श्री अवार्डीज दे 1 जून हसनेगा को ऐसे रिपब्लिक डे ला ग्रीटिंग्स एक्सटेंड करना नागा पीपल्स फ्रंट खन रवि इतुबार इंडिया दे चुंदु माइनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटीज खान लापोडे अटैक्स उठी ऐसे इतुलगा पोडे आवाज उठाए ऐसे इतुला पोडे चिंता जताए ऐसे कोई ऐसे कि इतु जुंदु उधीसा दे इतुबार रिसेंटली हुई दिगी शेक ता पास्टर के मानु खनब्रा असॉल्ट करा ह्यूमिलिएट करा ताइगे इनका नाला ला पानी खेलाई दिया काउदांग तक खावो दिया इतु पिशी ठीक नाइना को ऐसे इतु ह्यूमन डिग्निटी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लाइक ता ग्रेव वायलेशन असना को ऐसे इधर ताकि इनका टेंपल ले लुजाना पाउ डाउन क्रू दिना ताकि स्लोगन्स खन इनका चैन कोबो दिया इधर एकदम ठीक नाइना को ऐसे इंडिया दे इनका नहो लगिना को ऐसे किया अनुशल महान इंडिया दुशलिकता सेक्युलर कंट्री ऐसे दुआने इधर कंसर्न्स का लापोड़े आवाज उठाइना इनका रिपब्लिक डे ला टाइम दे महान इंडिया दे इनका माइनॉरिटी कम्युनिटीज का लापोड़े जुंदु इनजस्टिस हो ऐसे इतु दे डिसाइसिव एक्शन लो लगिने का ऑथोरिटीज कन गे अर्ज करे ऐसे 23 जनवरी लगा शाम दे तिजित ते एनएसएन जीपैन योंग आंगला ऑफिसर मेजर मनवांग लेपा कोन्याक के अंगमाई मुलातुनु ग्रुप ला साइड पर पॉइंट ब्लैंक तेबर बंदूक गोली मारी मोराई दिया इदु योंग आंग ग्रुप ला साइड पर एकदम शॉक थुइसिना उनको ऐसा इतु एकदम कंडेम क्रेसे ताला साइड पर दुशले कोय ऐसे इदु तहान लगा पड़े चुंदु खुरीशे इतु दुशले इदु एकता कॉन्स्पिरेसी ऐसे इतु दुशले एकता कवर्टली एक्ट ऐसे इतु दुशले एकदम शेमफुल असने आकुनको ऐसे इनका इनोसेंट ऑफिसर के मोराई दिया दुशले इतु एकता प्रोपेगेंडा असने आकुनको ऐसे इतु की ब्रावी जस्टिफाई को ना प्रोगना को ऐसे मनवांग दुशले ताई हेल्थ ग्राउंड्स ते इंडिया ला जेल ब्रा लास्ट मंथ ही रिलीज करना था इसिना को ऐसे इतु ताके पॉइंट ब्लैंक तेब्रा इनका ब्रिगेडियर नॉक था अंगमाई ग्रुप लगा तला आर्म मेंबर्स कनब्रा मोराई दिशनगा लीज को ऐसे कुन मानवा 2023 दे तेजित ते हाइवांग गिबी मोरा दे रिस्पांसिबल असने तानबा एक्यूज करेसे इतुला अपने ग्रुप प्रा दुशले खोयासे इदुरिशले दुसा ग्रुप प्रा इंडियन एजेंसीज का नजर मिलना थाना पड़े इनका अटैक करी इनोसेंट मानगे मोराई दिशुना चुने थानबा इतु एकदम कंडेम करेसे खोर जनी पाई थाला हिसाबते मनवांग दुशले तिया कमांडर इन चीफ नागा आर्मी रा तागे लेफ्टिनेंट कॉलोनल दे प्रमोट कुदिशनेगा भी खोयासे आंगमाई लेट एनएसएन के नागा आर्मी ग्रुप प्रावी 23 जनवरी ला किलिंग दुशले फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लो ऐसे ताला साइड पर दुशले कोयासे पीस और यूनिटी प्रमोट करले गाने ताहनब्रा सेवरल योंग आंग केडर्स खनगे सीज्ड वेपन लो दे अनकंडीशनली छाड़ी भी दिशना कोयासे होलबी योंग आंग ग्रुप ला साइड पर होदाई ताहनगे दुश्मन निशना ही साइशे दुश्मन निशना ही जवाब दिशना कोयासे चुंदरे ताला आपरे अटैक करना ताला दुईटा केडर्स भी मोराई दिशे चुंदुमान अलप दिना गिरे साइशे हिलावरे थांबा दुशले एक्यूज कोयासे कि मेजर मनवांग लेफा दुशले ताहन लगा एरिया दे बिशी तानब्रा खुशी नापा काम खन कुडाइसिना कोयासे चुंदरे मल्टीपल ओकेशंस ते नागार मिरबा तागे दुना कुरले गाने वार्न कुरि थैसिना कोयासे विलेज अथॉरिटीज खन गिबि तला सब कुइना थैसिना कोयासे तागे रोखाबि गुना होलिबि तान तागे रोखाव ना परादे ताहनब्रा तागे अटैक कुरि मोराई दिसिनगा कोयासे तुरिशले ताइब्रा की कुरिशे इदु तागे कैपिटल पनिशमेंट दिया लासनिगा ग्रुपरा क्लेम कुरिसे स्माइल ऐप चुंदुरा टीचर्स का स्माइल छिनी लुसिना कोई थे गेसे इतु लगा पड़ी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ब्रा एक तबिशी और अपडेट दिए से स्मार्ट अटेंडेंस मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेटिव लीव्स ऐप कोइना चुंदुरिशले नेक्टर प्रोजेक्ट खनबा इनिशिएट कुइसे इतु इतिया सेकंड ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पुनछेसी तुरिशले इतिया इतु 2 साल गुशिएसे चुंदुदे इतिया टीचर्स खनबा अक्रॉस स्टेट
ইটো এপ আহা পিছিদে এটেন্ডেন্স দিয়া তন্দে তাহলা তাদে কাম খান কৰা তন্দে হেভি ট্রাফিক কাৰণে বেছি ইনিশিয়ালি টেকনিক্যাল ইস্যুস খান ফেস কৰি আহিছিনা কৈ আছে apps খান ডাউন হৈ যায় না এনেকা চলাও না পালা দেখিছিনা কৈ আছে চুন্দ্রে কনসার্ন টেকনিক্যাল টিম ব্রা ইটো লাগা পৰি কন্টিনিউয়াসলি এংগেজ কৰনা ইটো সব ইস্যুস খান দিছিলে বেছি বাক রিজলভ কৰিছিনা কৈ আছে ইটোলা নতুন আপডেটেড ভার্সন দিছিলে ইটো স্মাইল এপ লাগা গুগল প্লে স্টোর আৰু এপল এপ স্টোর দে আহি যিছিনা কৈ আছে ইটো সব এমপ্লয়িজ খান গে ইটো আপডেটেড এপ্লিকেশন ইয়া ইটো ভার্সন দিছিলে ডাউনলোড কৰি ইনস্টল কৰলে কাৰণে কৈ আছে ইটো তালা সাইট পৰা দিছিলে কৈ দি আছে কি আহা কালিলা দিন জানুৱাৰী 27 লা দিন পৰা দিছিলে সব এমপ্লয়িজ খান কাৰণে ইটো ম্যান্ডেটৰি হৈ যিছিনা কৈ আছে তালা এটেন্ডেন্স দিছিলে স্মাইল এপ তে উইদাউট মিস মারুলে কাৰণে ইটো তালা সাইট পৰা কৈ আছে যদি ইটো তাদে নামাৰি না পাইছিগলে তাহলা পৰে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট একশন লয় না কৈ আছে স্যালাৰি তাক উইথহল কৰিব না কৈ আছে ইটো তালা সাইট পৰা দিছিলে তুই জানাই দি আছে যদি ইটো মাৰা তন্দে ইন্টারনেট থানা ইছলবি চিন্তা নকৰবি অফলাইন লাবি অপশন আছে যোনটো আপোনালা ইটো ডেটা দিছিলে 30 ডেজ তাক স্টোর হৈ থাকে না কৈ আছে ইটো কিতে আপনি ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি আই যাও ইটো তন্দে ইটো অটোমেটিকলি সিঙ্ক হৈ যাব না কৈ আছে ইটো স্মাইল এপ দিছিলে সব মানুহবা ইটো উইদাউট ফেল আহা কালিলা দিন ব্রা 27th জানুৱাৰী লা দিন ব্রা রেগুলারলি ইউজ করলে কাৰণে কৈ আছে একটা জানাই দি আছে